जय जय वेलकम टू माय चैनल राहुल ब्लॉग्स। तो चलतु आज रिल्स फिल्स हम आम सब टोका फोका पलि देखो आम सब पिला आज आई माने पिला कौन ये तो ना मामू घर आई ये आम आज गोली आई चाकरी पलि आई गोली आई एत दिन पर देखा कौन देख कि कहबनी तो आम सब रिल्स चलती आउ जड़े आउंट धनंजय यही सीधारे धनंजय आउन तो आज गोटे रिल्स पूरा मस्त हम तो देखी तो देखे रिल्स टा कर दिए आपण मान देखो पानी जमी के सब फोपाड़ पानी भांगुंट पकईकी गोलाई गोड़ खस बागे तथा भांगार ना सी पूरा डायरेक्ट सेपटू पकाउन धनंजय तुम बाजुनी रवि एटी एम कल कल होती शिउली गोड़ सेपटे जन एटी चल सब आमर यही जार भिड हम जन छात माने सोरण हर छात देखो सब के भांगा जमी आमर गोलाई भांगार लगी ये जो बंध गुरा भांगुन से कमी नाल खसुची गोड़ देखो से नाल हो देख के खसुची दशमा तले रवि गति थी देखु गोड़ पूरा तार चापी चापी जाऊँ गोलिया भाई गल सेपटा भांग गोलिया भाई ओपी ओहो सेपटा गला भांगिल टे सेपट हाँ सहीटा भांगिल कौन जीव एपटा भांग हाँ भांग एपटू आसी भांग हाँ से सेपट बागे शिउल अधिका हे सेपटुआ सेपटुआ भंगा चलती मोरी हाँ सेपटुआ भांग सेपटुआ भांग हाँ भांगुची 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 भांगिला भांगिगला बास हे गाइस तो गाइस एपटे वीडियो चलती धनंजय धनंजय सी पूरा कैमेरामैन देख आउ जने देखुं आमर धना ये हाई करदे एपटे चषमाटा साइकेल धीरे से पानी एपटे भांगीदे बहुत दिन पर देखा हे बहुत दिन पर देखा तोर कुआर पलैथिल मामू घर कौन हो देख के सब पिला खेलने ये टबुलाई टबुलाई कौन आज मन दुख ना रवि 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 ये कौन हो खुशी खेल चलती वर्षा भी चलती वर्षा भी चलती खेल हो खेलने कि आम बर्तमान ये स्टूडियो रूम बहीचु धनंजय जी से कौन लाइट रूम एडिटिंग कर पूरा व्यस्त कहीं कहले से कौन फोटो एडिटर ना से देखो पूरा साइड रूम में डाउनलोड कर VN को गले VN दी चल गोटा तो चलते आज कौन खरा आउट वर्षा आउट खाली देखो कैमेरा देखा भी ना खाली खरा आउट वर्षा हो मझे मझे एम सब चलती देखा एका रात्रि सब ठिया गपुन कौन ना कहना ना कौन कह आखि लाइट देखा अरे क्लीयर ना क्लीयर ना तो आम सब ठिया पूरा चारियार खाली अंधार आ जन से जो कम ता ना से कहदेल ता ना कौन सी पलैले घर को मन ट्यूशन जाइए मन ट्यूशन आई बैग पकड़ ठिया मन 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 खाटी लाजी जाइस तो बुझिपाल तार कम दानाटा तो मनोरंजन पल हाँ गोटा कौन लिख दी कौन धन कथा आईला माने चेंज कर धन काट कौन इंस्टा ना फेसबुक धन आकाउंट जो कटि जाइला आइला कौन रिपोर्ट मारी उड़े दे आउडा खली कहि ए प्लीज फॉलो मी हां आइछि ओडिसा टका पळे पासवर्ड को भूल हेता काउ देई करि चलो जीवा मते देला ओ सुन देख मूर्ख काम कोन करछि तार नंबर जे ता मोबाइल नंबर देई कि हाय गाइस मो नंबर देउछि कहछि एथे तमर पासवर्ड आइछो इरे मो नना आईडी है के था अबे सुन कहि कि
ମୋ ନମ୍ବରରେ ଆଇଲା ପାସୱାର୍ଡ ଯେ ତମେ ଏଥିରେ ଲିଙ୍କରେ ହାତ ମାର ପାସୱାର୍ଡ ରିସେଟ୍ କର। ମୁଁ ଆଣି ମୋର ପାସୱାର୍ଡ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି, ମତେ କହିଲା ଏଇଥିରେ ଦିଅ, ମୁଁ କରିଦେଲେ ମୋର ହେଇଯିବ। କରିଦେଲା ପାସୱାର୍ଡ ମାରିଦେଲା, ମୋର କଟିଗଲା, ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜାଣିଛୁ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ନମ୍ବର ଥିଲା। ମତେ ତା ପରଦିନ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୋ ପାସୱାର୍ଡ ଜାଣିନି, ଖୋଲିଲାନି। ଏଇଟା ଧନ ଦେଖିଲେ ତ ମାରିଦବ। କଲା ବେଳେ ପଚାରୁନି ତାକୁ ହେଲା। ମୋର ତା ପରଦିନ ରାତି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଟୋଟାଲ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲିଲାନି ହେଲା, ଜାଣିଛୁ। ତା ପରଦିନ ଖୋଲିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ମୁଁ କହିଲି ଫେସବୁକ୍ ଲଗଇନ୍ କରିଦେବ ଠିକ୍। ହଁ ଫେସବୁକ୍ ଲଗଇନ୍ ଠିକ୍, ଫେସବୁକ୍ ଲଗଇନ୍ ଠିକ୍, ଇନଷ୍ଟା ସବୁ ଭୁଲ, ରିଲ୍ସ ହେରିଆ କିଛି କରିବନି। ରବି ମୋ ସାଇକେଲ ଟାଣେ, ଆମେ ଗପି ପିଆ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖଉଛି, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆମର ଏକା ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆସି ଆମେ ଘରେ, ଆମେ ଆସି ଘରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ମାନେ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଏଇଠି ଏତିକି କେବଳ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟା ଅଛି। ଲାଇଟ୍ଟା ଏଇଠି ଏତିକି ଅଛି, ଏଇଠି ଏତିକି। ଆଉ ସେପଟ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଦେଖଉଛି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ଏଠି କେଉଁଠି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଘର ରହିଲା ଘର ତ ରହୁଛି। ହେ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲୁଡୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଦେଖଉଛି। ପଳେଇବି ହଷ୍ଟେଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଖେଳ, ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କହୁଛି ଦେଖାଅ ନା ମତେ, ଖାଲି ଦିଅ ବୋଲି। ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଭଲ ଲାଗୁ ଖେଳିଦବା ଆଜି, ଆସ ତମେ 4 ଜଣ। ଏତିକି କଥା, ଟିକେ ଲୁଡୁ ଟା ଦେଖେଇଲ। ଲୁଡୁଟା ଦେଖ ଖେଳ ହବ ବୋଲି। ଆଇଲି ଯେ ବଜାର ଯାଇଥିଲି। ହଁ ତ ଆମର ଲୁଡୁ ପଇଲା ଆଇଖା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖାଲା ଲୁଡୁ କିଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା, ଭାଇଆ ଭାଇଆ ପକା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆମର ବ୍ଲୁ ପକେଇଦେବା ଗୋଟେ ଥର। 5 ପଡ଼ିଗଲା, ବାୟା ପକେଇ ଦେଇ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ଗାଇସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଖଟି ଦେଖି ଏତିକ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଜଗତପୁର ଜାମୁରା କା ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଅନେଇଲ ଟିକେ, ଆମର ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ରବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ରବି ତମ ଗୋଡ଼ଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ହଉ ଆଉ ଆମେ ଆସୁ ଟିକେ।